बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 फरवरी 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमरीकी ट्रेजरी में सऊदी सरमाए में इजाफा, मालियत 132 अरब डॉलर तक पहुँच गई। सऊदी अरब के अमेरिका के खजाने में सरमाए में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और गुज़श्ता साल के अख्ताम तक मज़ीद 4 अरब डॉलर के इजाफे से ये 2021 के शुरू के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। अल अरेबिया के मुताबिक अमरीकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ में सऊदी सरमाकारी दिसंबर में 132 अरब डॉलर थी। अमरीकी महकमा खजाना के दादोशुमार के मुताबिक जिन दीगर मुल्कों ने अमरीकी खजाना में सरमाया रखा है उनमें चाइना और जर्मनी भी शामिल हैं। इन दोनों मुल्कों की सरमाकारी में भी इजाफा देखा गया। अमरीकी महकमा खजाना को दुनिया का महफूज तरीन सरमाया रखने की जगह समझा जाता है जहाँ उस पर ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स के मुताबिक 10 साल बेंच मार्क में गुज़श्ता साल दिसंबर में 45 जो बेस पॉइंट्स हैं उसकी कमी देखी गई। दिसंबर में ही दुनिया भर में अमरीकी करेंसी डॉलर को 2% तक कमज़ोर देखा गया था। इंडोनेशिया जजीरा बाली आने वाले टूरिस्ट पर टैक्स आयद। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में आने वाले तमाम गैर मुल्की टूरिस्ट पर 1.5 लाख रुपया टैक्स आयद कर दिया गया। टैक्स वसूली के कानून पर अमल दरामद 14 फरवरी 2024 से शुरू कर दिया गया है। आचल न्यूज़ के मुताबिक इंडोनेशिया में सऊदी सफारत खाने ने भी ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से तस्दीक की गई है और कहा गया है कि सूबा बाली में आने वाले गैर मुल्की टूरिस्ट पर 14 फरवरी से टैक्स आयद कर दिया गया है। दरियासना अल रियाद अखबार के मुताबिक इंडोनेशिया के जजीरे बाली के हुकाम की जानब से गुज़श्ता साल टूरिस्ट पर टैक्स आयद तजवीज़ जो है वो दी गई थी, जिसका मकसद वहाँ आने वालों की तादाद को महदूद करना और वसाइल को बेहतर बनाना था। अखबार का मजीद कहना था कि बाली आने वाले टूरिस्ट की बड़ी तादाद के बायस वहाँ सफाई का निज़ाम बेहद मुतासिर हो रहा है, जिससे साहरी खूबसूरती को खतरानाक है। गुज़श्ता साल पेश की जाने वाली तजवीज़ पर इंडोनेशिया हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी, जिसके बाद 14 फरवरी से टैक्स नाफिज कर दिया गया। इस सिलसिले में लोगों की जानब से टैक्स वसूली में मुमकिन ताख़ीर के खदशे पर जजीरा बाली के सियाती कमेटी के जिम्मेदार का कहना था कि टैक्स वसूली का सिस्टम बेहतर बनाया गया है। एक शख्स से टैक्स वसूली में महज 23 सेकंड लगते हैं। यम्बो फ्लावर फेस्टिवल गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने इफ्तिताह कर दिया। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने 14वें यम्बो फ्लावर एंड गार्डन फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक इस मौके पर रॉयल कमीशन अल जुबैल एंड यम्बो के चेयरमैन इंजीनियर खालिद बिन मोहम्मद अल सालिम और यम्बो रॉयल कमीशन के CEO इंजीनियर अब्दुल हादी बिन अब्दुर्रहमान अल जहनी भी मौजूद थे। गवर्नर मदीना मुनव्वरा की आमद के बाद फेस्टिवल के आगाज़ में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। उसके बाद गवर्नर ने वहाँ लगाई गई नर्सरियाँ देखी और उन पर अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया। नकारा लकड़ियों से शाहकार जो तख्लीक करने वाले सऊदी आर्टिस्ट की दास्तान। मदीना में मुकीम सऊदी शहरी अहमद हरबी जो है उन्होंने नाकाबिल इस्तेमाल लकड़ी की अशिया से शाहकार तख्लीक करके देखने वालों को हैरत ज़दा कर दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी आर्टिस्ट अहमद के जो है बताया कि वालिद के फॉर्म में ख़राब लकड़ी के बेशुमार टुकड़े देखकर ख्याल आया क्यों ना इन लकड़ियों को इस्तेमाल करने का कोई तरीका इख्तियार किया जाए। शुरू में सादा आलात की मदद से तजर्बा शुरू किए जो कामयाब ना रहे, मगर मैंने हिम्मत ना हारी। उनका कहना था 2016 में बाकायदा तौर पर इस अमल का आगाज़ किया। इस सिलसिले में दोस्तों से मशवरा भी किया जिसने कहा कि सऊदी अरब में नए मंसूबों के प्रोग्राम में दरख्वास्त दूँ। शुरू में वालिद के फॉर्म में बढ़ई के तौर पर अपना काम शुरू किया और मुकामी लकड़ी पर तजर्बात किए। 2 साल तक इस हवाले से तजर्बात के बाद अपना कारोबार शुरू कर दिया। मुकामी लकड़ी से सजावट के फनपारे तैयार करता रहा। उनका कहता मैंने अल सदर जो बेरी है और असर लकड़ियों पर काम किया। मदीना मुनव्वरा के खेतों से लकड़ियाँ जमा करने का काम शुरू किया। सऊदी अरब में एक हफ्ते में 19,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 19,199 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 8 फरवरी से 14 फरवरी 2024 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,742 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,103 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,354 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 916 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 101 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी जो तारकीन हैं उनको सहूलत जो है फ्राहम करने पर भी जो है 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अल हसा एयरपोर्ट में फ्लाई एंड एग्जीबिशन का आगाज़।
الحصہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں فلائی این ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا، جس میں ہوابازی کا شوق رکھنے والوں کو جہاز کے بارے میں جدید ترین جو معلومات ہیں وہ فراہم کی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تمام ایئرپورٹ جو کمپنی اور سعودی ہوابازی کلب کے تعاون سے نمائش کا انعقاد ہو رہا ہے۔ فلائی این نمائش میں پرائیویٹ جہازوں کے بارے میں معلومات اور جہازوں کے مالکان کی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ نمائش میں خصوصی فلائٹس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جن کے تحت ٹورسٹ کے جو شعبے ہیں اس کو فروغ دیا جائے گا۔ نمائش میں فیملی کے تمام لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے خصوصی پروگرامز رکھے گئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کی عمانی ہم منصب سے ملاقات۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی نے ملاقات کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے سلسلے میں ہونے والی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے کئی امور پر بات چیت ہوئی۔ دونوں وزراء خارجہ نے سعودی عرب اور عمان کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ اور متعلقہ شعبوں میں تعاون کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں وزراء نے علاقائی اور بین الاقوامی امور اور تازہ ترین صورتحال پر بھی غور کیا۔ سیاحت کے شعبے میں سعودی عرب سب سے نمبر لے گیا۔ اقوام متحدہ کی سیاحتی فہرست کے مطابق گزشتہ 4 سالوں میں بین الاقوامی سیاحت میں سعودی عرب سر فہرست رہا۔ اخبار 24 کے مطابق جنوری میں جاری ہونے والی جو پیرومیٹر سے فہرست کے مطابق 2023 میں سعودی عرب میں سیاحوں کی تعداد 2019 کے مقابلے میں 26% زیادہ رہی۔ واضح ہے کہ عالمی سطح پر کرونا کی وجہ سے سیاحت کا شعبہ 2019 میں بحران کا شکار ہوا تھا، جس کی وجہ سے کئی ملک ابھی تک باہر نہیں نکل سکے۔ مشرق وسطیٰ میں ٹورسٹ کی تعداد میں گزشتہ سال 2019 کے مقابلے میں 122% کا اضافہ ہوا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے سیاحتی شعبے کی کامیابیوں کا اہم کردار ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے سیاحتی مقامات پر اور بین الاقوامی زائرین کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سعودی سینٹرل بینک کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2023 کے پہلے 9 ماہ میں بیرونی ٹورسٹ نے سعودی عرب کے مختلف سیاحتی مقامات پر ریکارڈ 100 ارب ریال خرچ کیے۔ سعودی عرب میں سیاحوں کی تعداد میں اضافہ سعودی سیاحت کی کشش اور جو تنوع ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ سیاحتی شعبہ کی کامیابیاں سعودی عرب کو عالمی سیاحتی مرکز بنانے میں اہم ثابت ہوں گی۔ مدینہ منورہ میں سیاحت کے فروغ کے لیے سعودی کروز کمپنی سے معاہدہ۔ سعودی کروز کمپنی نے مدینہ منورہ میں ٹورزم کے فروغ کے لیے مدینہ منورہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت وہ دستخط کی ہے۔ زائرین کے سفر کو یادگار بنانے کے لیے تعاون کیا جائے گا، روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں گے، سیاحتی وسائل کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 2030 تک 150 ملین ٹورسٹ کو سعودی عرب لانے کا ٹارگٹ پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سیاحت کے فروغ، مدینہ منورہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے، زائرین کے سفر کو یادگار بنانے، مدینہ منورہ تک رسائی میں پیدا کرنے کے حوالے سے مشترکہ وہ تصور رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایسے کئی خوبصورت مقامات ہیں جو اب تک دریافت نہیں ہوئے، ان میں ینبو کا جو منفرد ساحل ہے خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سعودی کروز بحر احمر کے ذریعے مدینہ منورہ ریجن میں بحری جہازوں سے سیاحوں کے سفر میں آسانی پیدا کرے گی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔